Dobar dan svima. Šta želim da vam predstavim, a to je strahovito zdravo i pojačava faktički ljudski imunitet. Ne znam da li znate koja je ovo biljka, a to je korijander u listu ili cilantro. Poznat još, što kaže, pod kineski peršin ili Chinese parsley. Možda ste već primijetili tokom mojih tih kuhanja da sam dosta koristio korijander u svojim jelima. Kako? Evo, otprilike ovdje kako u prahu, jer ja dosta puta kupim ovako kako se zove, iz organic stora sam baš uvijek kupovao. Evo, na primjer, kesica je još tu i vidite, otprilike piše organic. Vjerovatno je uzgajan na poljima gdje nema nekakvih pesticida i to. Ok, to je u obliku da vidite sjemenja. Uzet ću sve jednu sliku da vidite. Sad da napomenem brzaka zašto je on zdrav, pa ću vam poslije pokazati kako pravim u ovome, kako se zove, blenderu, kako pravim za mene i za ženu strahovito dobru, da li je to tinktura, da li ovo ono, neovisno, mi to uzmamo faktički skoro svaki dan. To je jako dobro. Zašto? Zato što korijander u sebi sadrži najveći postotak A vitamina, B, C, kalijum ili E vitamin, kod isto također potasijum, kalcijum, fajber, željezo i magnezijum. Pospješava, što kaže, koliko toliko rad unutrašnjih organa, otklanja, što kaže, pojedine infekcije i anulira, što kaže, u tijelu holesterol i nivo šećera u krvi. Znači, obratite pažnju vi koji, što kaže, imate te neke probleme sa tim, što kaže, zdravstvenim stvarima. Neovisno, dosta je antiseptičko djelovanje i antimikrobno. Znači, vjerovatno, zato što ima taj okus, ako znate, ako se sjećate, dosta sličan okus onog što smo mi zvali one bube, da li je bio smrdljivi Martin ili tako nešto, kada ga se dirne, komplet, totalno korekt miris. Ali kad se samelje u prah, što ću vam pokazati kako izgleda prah, isto sam kupio da li je to indijski store ili kao neki international store. Kako bih rekao, vjerovatno taj miris tjera sve moguće iz organizma. To ja nekad kažem u zezanci, ja kažem, nije ni čudo što sve pobjegne iz mene kad koristim cilantro. Probajte ga naći, on je dosta sličan izgled kao peršin, mada nije. Oni ga zovu kao taj Chinese ili Chinese parsley. Poboljšava isto vid, pošto postotak A vitamina je ogroman, u njemu možda 40%. Još sad bih rekao, rad jetre, strahovito je zdrav za jetru, čisti jetru i probavni trakt. Znači čitav, također isto bubrege. Jednostavno, sad kad napravimo ovo sa ovom, kako se zove, u ovoj posadi, sa ostalim, sa bijelim lukom, limunom i vidjet ćete šta sve ide, maslino ulje ili, što kaže, mali primjesak soli, stavi se u blender i to vam djeluje kao jako sprečava infekciju, pojačava imunni sistem, anulira plus masti što kaže, anulira masti u organizmu ili u tijelu. Veličina, što kaže, te biljke u toga veća, što kaže, što ima pojedna količinu raznih ulja koja pospješava probavu plus
na bubrege djeluje kao diuretik. Vjerovatno ko ima probleme sa kamencima, vjerujte da je strahovito dobro ova biljka, pogotovo ovako kad je u ovome. Ja mislim da sam jedno 2-3 puta koristio kod svojih jela, ali glavno zavisno od mjere šta mi treba, nekad dodam više, nekad manje. Ok, plus šta bi još mogu reći, na primjer, da se sjetim. Ja uklanjam, na primjer, rekao sam, antibakterijalno, uklanja bakterije iz tijela. Znači, pogotovo u zimskom periodu preporučavam, što kaže, ljudima da uzmu, moji pojedini, na primjer, frendovi su znali poslušat me i vjerujte, imali su problema sa holesterolom. Kad je neko dosta problematično, sa tim teško se rješavati, ali kad su uzeli ovu supstancu ili ovaj likvid koji se kasnije kao emulzija dobio u blenderu, vjerujte da je, kad je ošao poslije, dosta mu je spalo, tek doktor pitao šta si koristio. Tako da znate, pokažu vam u dva stora kako izgleda u organik i u onom drugom. Postavit ću sjene pa ćete vidjeti, neovisno da li uzeli u jednom ili u drugom, smisao je da je ta biljka, što kaže, strahovito zdrava i dobra. Ok. O tom što kaže toliko i jedno da spomenem još, na primjer, ti negativni efekti ili side effects, što se može desiti, da neko ima na njega alergiju ili bude pojačan senzitivitet, na primjer na koži, mada je on strahovito dobar za kožu, ali znate, ima ljudi koji jednostavno dosta puta ne mogu izaći na sunce. Neovisno, ne treba blemat biljku, što kaže, ili komplenat na biljku ako je organizam možda specifik na malo mu je cijena zato što je baš zbog ovog mirisa, ali ljudi ne shvataju obično ono što je rđavo mirisa, kako ja uvijek kažem, ono što ne odgovara za ukus, to je i zdravo. Da ne nabrajam već sa. A vidjet ćete ostalo šta ću dodati unutra i probajte si tu napraviti i koristiti 1 mjesec pa ćete primijetiti veliku razliku. Ne treba vam nekakve gluposti, tablete i ne znam šta, pokušajte to koristiti, mislim, sve stvar volje i želje. A još ću pokazati vam kako izgleda kad je ovaj korijander u prahu. To što sam rekao, znači ovako izgleda u sjemenu, a evo sad ćemo pokazati, da ne bi se ispalo iz kaške. Evo ovako izgleda kad je srunjen, znači dosta je malo tamniji i ja, evo, otprilike da vidite, piše. Sad, da vam pokažem otprilike, tu su znači te posade, ovo je ovaj blender, može se i drugi koristiti, neovisno koji imate. I sad otprilike šta prvo stavljam dole na dno so. Ona će, znači, poslije kad se preokrene biti gore. Dodajem ovaj celer, malo ga dodate, vidjeli su otprilike koliko sam stavio, jedna faktički grančica. Sad dodajem ovaj, kako se zove, korijander, lišće korijandera, bijeli luk, unutra ide dosta bijelog luka, vidjeli ste otprilike koliko je na slici. Sad zavisi sad koliko vam je, na primjer koliko su vam glavice velike, nemojte sad uzeti onaj super gigantski onaj, dodam bademe koje sam samljao unutra, doda se limuna, znači od faktički uzeo sam od 2 limuna sok, dodam jedno 6 kašika maslinovog ulja unutra, otprilike decilitar vode i sad to zatvorim i to ćete, vidjet ćete da sam zatvorim,
stavim, okrenem, što kaže, dobro se treba zatvoriti i staviti u ovaj, evo ovako. I sad samljet. Ok. Sameljite dok ne dobijete da su vam, evo, otprilike na zidovima vidite, da su vam sve faktički supstance ne ni slučajno veće od 1 mm. Ok. Ima razlog i zašto. Ok. Ok. Sad vidite iz ovog koliko sam dobio, možda nekih 2 deca ili otprilike te. Trebam sad otvoriti to. Ok. Da vam pokažem otprilike kako je to unutra. Obično mi to koristimo, stavimo u neku posudu i nemojte, kad koristite, nemojte uzimati metalnu kaškicu, već ovako plastičnu ili drvenu. I na primjer, demonstrirat ću vam. Uzme se ovako u kaškicu, pošto je to takav specifičan okus. Ja obično, žena ne, ona uzme, ja uzmem onaj malo sok, na primjer prirodan sok od jabuka, unutra jabuka i evo ovako uzmem. Uzmem tu supstancu i sačka malo, što kaže, da koliko toliko ode dole u stomak i onda malo sam zalim. Ova čašica nema. Probao sam isto stavljati unutra sok, nemojte, bolje ostavite ovako. I super je. I ne smije sok biti prekisel. Znači lagano, baš ovo je, ako primijetite, lagan sok, ok. Ok, želim svima, što kaže, dobro zdravlje usput uz ovaj video. I što kaže, vidjeli ste već neke stvari koje sam izvodio. Sad ću to presipat i staviti fino u frižider. Kudikamo je lakše popiti ili svaki dan po jednu kašku, što kaže, ja to obično koristim možda pred doručak na jedno pola sata, ok. Toliko, i što kaže, govorim vam, naročito osobe koje imaju problem sa tim raznim koje sam spomenuo pojavama u organizmu, negativnim normalno, pokušajte si napraviti, nije nešto problematično, super je. Isto kao da ste, faktički, kažem, neka ženi možemo to koristiti kao dodatno jednu kaškicu, umjesto recite vegete da sad stavite to, sasvim super. Znači ima so, celer, korijander, bijeli luk i sve to je jako, jako zdravo i za kako se zove, ovu pankreas ili 12-palečno, ja, ok. Tako da znate, mislim, toliko što kaže, pogledajte video i vjerujem, što kaže, da ćete biti oduševljeni, ja. Uvijek normalno kad ostane u frižideru, on se malo slegne, vi opet malo promučkajte, pa tek onda zagrbite kaškom, ja. Ok, thank you. Hvala ja svima koji nas pratite.